सामान्य मनीस सरकाराक रोड टॅक्स दिता, पण ताच्या बदल्यात सरकार दिता ते फकत रस्त्यावयले बुराक. भाजपाचे बुराक सोदत सोदत आम आदमी पार्टी आज कळंगुटे पावली. ऐकात तांचे म्हणणे. बऱ्या सुळसुळीत गुळगुळीत रस्त्यांचे गोंयकारांचे सपन पूर्णतायेक पावलेच ना. कांय जाण म्हणटाले भाजपान गोंयांत कितें बरें केलें तर ते म्हटल्यार रस्ते. जाल्यार वस्तुस्थिती वेगळीच सांगता. मुख्यमंत्र्यान स्वता केल्ली खड्डे मुक्त रस्त्यांची घोशणा प्रत्यक्षात आयलीच ना. उरफाटे भौतेक रस्ते खावपाचे दांत दाखोवपाक लागल्यात. देखून आम आदमी पार्टीन भाजपाचे बुराक ही अभिनव मोहीम गोंयांत सुरू केल्या. उबे आसा कळंगूट गावरावाडो स्ट्रीट हॉलिडे रोड आणि आम्ही पळयता की आता हो रस्तो जो आसा हो चड पयलो हे करूंक नासलो. आताच एका म्हाका दिसता 2 महिने ह्यो पावस पडच्या पयलो ह्यो रस्तो चालू केल्लो. पूण ह्या रस्त्याची हालत तर तुम्ही पळयशा ना. हाचे 4 व्हिलर चलोवपाक जायना ना हेचे 2 व्हिलर चलोवपाक जायना. ह्या रस्त्याची जी हालत आसा ही गोंयभर चल्लेली आसा आणि हाकाच लागून आमची आम आदमी पार्टीन हे बीजेपीचे बुराक म्हणून ही कॅम्पेन चालू केल्ली आसा. फक्त दाखोवपाक लोकांक की हे जे बीजेपीचे गव्हर्नन्स जे आसा, बीजेपी जो इन्फ्रास्ट्रक्चर आमकां आसा तो कसो दिता पळय तो. आमी फक्त हेतून ह्या माध्यमांतल्यान आमी एक दाखोवन दिवंक सोदता. पूण आमी पळयला फाटी हे दाखयता देखून बीजेपी खंय तरी खंय एक पिंच आयलो आसा. देखून फाटी आमी जाणा मडगांव MLAन आमच्या भुरग्यांक धमकावपाक आपल्या मनशांक धाडलेले. आमकां सरकाराचेर कांय हे ना, पूण आमी लोकांक दाखयता की जे जरी तर तुमी तर आमकां इन्फ्रास्ट्रक्चर हे रस्ते तर आमकां सारखे करून दिता जाल्यार आयज आमकां ह्या रस्त्यांचेर येवपाची व्हडलीशी गरज ना. सामान्य मनीस जो आसा तुमकां रोड टॅक्स दिता, तुमकां रोड इन्शुरन्स दिता, तुमकां व्हेकल टॅक्स दिता, सगळे टॅक्स दिता. पूण लोकांक हातून मेवता कितें? हे बुराक आनी कांयच ना. This situation over here has worsened for the last 3 to 4 months. Ever since one work has been undertaken of laying of a sewage pipeline, something like that. Now, Kalangut Panchayat, as it is called, the leaders are of the BJP. Congress is sleeping, I believe so. And for the last 3-4 months, I think there is no governance or no local authority in Kalangut. You see, Kalangut is a hotbed for the tourists. ह्या रस्त्यांचेर आमच्यो पब्लीक गाडयो वयता, एम्ब्युलन्स वयता, फायर ब्रिगेड वयता, पुलीस वयता. जेन्ना पळय ह्या रस्त्यांचेर त्यो गाडयो धांवता आनी तांकां पळय डॅमेज जाता, आमकां धपको मागीर टॅक्साचो. सरकाराक पडलेलो ना. जितले पळय रस्ते पिड्यार जाता ते जावंक म्हणटा आनीक आमी खर्च करुया, लोकांक टॅक्स लावया आनी खर्च करुया अशें चलता. पूण हांव कितें म्हणटा आतां पळय ट्युरिस्टांक तुमी असले हें दितले. आज सकाळी ही एक्सिडेंट जालो हिंगासर. पावसान रातचे हिंगासर सारके केन्ना लायटी पेटना आनी हो रस्तो हेका म्हणटा हॉलिडे स्ट्रीट. एंड द एंट्रन्स ऑफ हॉलिडे स्ट्रीट इज बिकम लायक अ डोंकी स्ट्रीट. दिस इज द सिच्युएशन ऑफ Kalangut today. Not just over here, there are many more other spots which are very worsened. I was in the Kalangut Traffic Management Committee. Previous year, I had asked them to make an allotment of budget of 10 lakhs in order to take care of these kinds of emergencies, Nothing has happened. But in fact, this year they have allotted some lakhs of rupees for some other committees. And who is going to bother about this thing? I really don't know. मायकल लोबो एकूच उत्तर विचारता. हे डेव्हलपमेंट करपाक तू काँग्रेस अजून बीजेपीन गेला कितें? आणि आमकां सांगात केन्ना हे पळय जातलो. आमी कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी आम आदमी पार्टी सांगता हांव सांगूंक सोदता बेगीनचे बेगीन हे रोड आसा पळय काम करून घेयात तुमी.